Kulongka telam sogo Swrangchati TV channel ang norni logi tomo kirte borma trini Kokborok Koktwma rogumka. Tini August tal ni chicha salmari krak sala khoi hangkorde IPF ti khoi West Division no salsani seminar khlajaka Women Empowerment ti khoi tola sikor Chetwang Community Hall nogo. তিনি অগস্ট তালনি চিচার সালমারে গ্রাক সালা খয় হাঙ্কনে আপিউতি খয় ওয়েস্ট ডিভিশন ন সালজানি সেমিনার খলাইজাকা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট তৈ খয় ক্রাশিকো চেতওয়াং কমিউনিটি হল নগ আরো মানজাকা ত্রিপুরা হামকরে মন্ত্রী মেবর কুমার জুমাতিয়া IWF তিনি তামফাংক্রাজক স্বপ্না দেববর্মা TNEA ni kasko kita de Burma APF khoi district committee ni kasko Babes de Burma APF khoi district committee ni secretary advocate Mintu de Burma khoi East division ni president Bimol de Burma divisional secretary Pathik de Burma Rajnagar R Development ni BH chairman Pradip de Burma na khobei kubundra nang buri khano dorisi sa khano bo mai masu law hu hai de ba chailong puro अब एक्स्ट्रा फोन ले दबा दुरिसा बुरी मसला खाते मानसून नहीं अमर बेतन ले दबा तो मैं ले चा खेले नहीं बेतन मारो मानसून नहीं बेतन मारो नौ हुना नहीं बेतन मारो कि बुई खाए के तो बेतन मारो हम मानसून नहीं बेतन नौ हुना नहीं बेतन चा खेले नहीं बेतन मारे दबा betul nari kemarin kamera saja. Tamane buri kan double triple sampai selain selai. Asyik kan berus cost of life. Parang kecil cost of life. Musumak, baju musumak. Haklayo. Timak kamu, nok kamu, nolnya kamu, manusia kamu besar angkat sih mak. Besar kamu main masuk orang, matu orang. Ini ekstra langkah punya kita doan pagi sak asal nunggu cari kecuali nunggu seperti ini karena besar boleh jawab Koktwma apa itu orang tu Kokborok busnya nunggu selalu busnya nunggu pun apa yang bagus cini boleh dong cini modal nunggu buri itu senang ya, besar, paling satu mana lepas saja dulu, mana boleh aku kasih kan kita nama tuai semua, mana boleh kos mereka, mana boleh duk mereka, semua orang mana santi mana, gumara, orang itu sendiri orang tuanya, ang bahas tentang saya itu, orang itu turut lagi jenis pengasal bisa terima. Kira ni samar keroi, lalu ni usmano, ni bukan mana, orang ni amsi ni mana, hotel itu hotel logo, jalan sini kotak semua, mui kotak semua, turun ke jalan sini sedang, beria jalan kene turun kene, orang itu adjust ke mana, jalan je mansa, jenuh semua mana. Ang mahal kita, betul no? Omai ke, kau kata sih, kongsar, hantu curu. Besar mahal nak mana? Ni besar selalu beribu, bunga uporo, omai uporo, nak mana? Bunga uporo cuma ucapnya. Tengok, jangan tu beres. Sakit belum hantai, kau menang hantai, sakit belum. Apa kau? Kau semak lagi tidak mak kau, sama mak lagi Orang no, cini lalu, obok kena. Cini bahasa anggur deh, mana sakit belum lolos sih, hanya bolong, lihat bisa temu, tidak, kau temu, aku tu balik saya, dokter balik saya, mula saya kamu nayo, ibu kumakan, terakhir ibu kumakan naik, tapi orang ini yang naik, orang ini itu, apa itu? Saya buma, saya bupa. Orang Swrangchati समाज सेना होते हैं इसे Koktwma करने नहीं चाकरी खाए कौन मत लेने हैं सी जिन बसी बुरी लोगों ने कमामा तमु इधर आगो उठे मने बार कोई नहीं जमान सा जों दुनिया फाइबा
যত মনীষ তামুন ভাই যদি সামু কাহাম থাকা নিনি জনগণ নিনি পাবলিক নিনি পার্লামেন্ট নন কাহাম নাই নों बुंफां थुं नों पारा मास्टारबा खायथुं जेखुनु बराव नों जुदि सामु गाहाम थायखांखाय नोंनो बय बुथुमानाय हायदि खना हायदि बोरैबानो सामु गाहाम थायखांखा इच्छाबा थायखांखा चिकन कत थायनाया नों चिकन थायबानो नोंनो बय हामारिनाय इसोरनो हामारिनाय बे फेला तेवसे नों बुथुमानाय नों काम हायखौबो नों बुथुमानाय ओ हायदि बोरैले हायदि साका सका नोंजों आबुङै सुंसलिंबियाव नों गाहामखायबो गाहाम नुजानाय हामनायखायबो हाम नुजानाय जोंनो बुस्थुना बादागा जोंनो एखे थैखाय नों बुथुनाय आं बुथुनाय केवल हा बोरना फैयोसों आं गावसानि गोथां दंसानि इसे फिसा फिसा मोनसे सानो आंनि दर फालिबाबो आंनि जाफालिबाबो आं थायगोन अ समाव কত জীবন হবে ব্যাপারে নই পাড়া তো বড় নেই কিছু সামনে কাম দেবে না ও ভাইকে তো যতটা মামা শোনায় ওই জায়গা দাও তিনি দরকার আছে আমারই মামা যতন যাকে দাও ওয়ান যাকে দাও বসাজন যাকে দাও এলাকান যাকে দাও নই বুড়ি হিসাবে নিনি বুড়ি নিবাও মানে দাও খালি বাবু নই সিমটা কথা না ও মাইকে তো কথা দাও না ভালো তুমি কোনো প্রবলেম নেই 우리가 가고 또르트 사사좀 트이네 깨어동이야 사사 그럼 트이잖아 안 피하는 시간 안땀 되네 땅은 되네 아니 서마서와 돌파고 안땀 되네 나한 상대 되네 나한 이제 되네 너 와서 그도 우리야 사람 해요 알아면 와서 안 사는 한 개도 해 뭐라나 한다나 안 사면 한 개가 돼 ang bola namanya. Boleh ada media jatuh, tangga. Hantam saja. Ekor saja. 70 bosor boleh. Jadi beliau macam mana saya? Karena jadi hantam terus. Jadi bisiko, hantam lagi terus. Ang itu ada kosan. Kalau sekarang itu Kenya, mungkin 92 tahun sana, juta mal, 92 sana. Orang tua sekolah orang kerja, apa boleh kerja, bayar. Orang tua sekolah hostel, tinggal kerja. Kalau itu, kasi bimbing kerja. Ang kamu urun dari joy ini siapa ini hak kata nih botol itu pintar joy pintar biasa orang baik itu tuh mereka kelasnya boleh satu berapa mereka tulisnya sorgar order mereka dari isu tangga tambah lain kemana no saya tak lain kalau sini naiknya yang bertemu dengan di komputer kemana tuh kayak gitu orang kesana menai dulu gitu, soalnya order mereka jadi dinai kalau kami kalau ini dosa, naiknya laut dulu. Ini sih orang kaya itu, orang itu cari kan, apa? Cari orang terus yang itu, orang terus itu nih, dosa baru laut itu punah nih, oma lah itu pelika. Lalu punah itu kalau ya, karma, jadi itu bukan. Oh no. Dah jadi apa? Apa ni hak kata ibu kayak kelain sih, dah bukan. Gol point, point dok sima baik, bobar ni songkang jumlah besar. Abu ini mana usul saya mau? Ini di sini ya, usul saya kusum, je sobat kelai family, jatuh jauh, beriak kamu. Jadi karena संथानाय सालनि सानथामागे 15 আগস্ট স্বাধীনতা দিবস রয়েছেন পালাইমানো আবো একমাত্র सिनि भारत हारि गोबां बोरिरक हिसाबै संग्राम याफ्रिसे माबादों
जों तेव रुगै थाखाय जों साइमाव जे समाजाव बोलिराव आगुगै थायो आ समाज मन्दिराव उफ्राव गोलैलुया थानाय बिसिआव आं जेफोर मणिपुराव इनभाइट खायजाखै दाइसा सेमिनाराव आं गाव सारा रेजाखौ आजागा आं दाइसा बोलिरावनि ग्रुप बाय जे मणिपुराव थांजा दं साइमाना मेया पाबि होनै बंगार दाइसा बोलिरावनि संगठन दं मेरा पाबि आरो सारा मणिपुराव दं ओ मेरा पाबि दंखाय जे बोलिरावनि अर्गानाइजेशन बुस्कानो सब समय आगै सामखायनाय नरक जदि मुटु दंखाय खबर खबरनो मुखना मणिपुराव आसपा आर्म स्पेशल पावर एक्ट आबो लागु उन्दै गोबां मणिपुरनि सिख्ला दं गोबां मणिपुरनि सेंग्रा दं गोबां मणिपुरनि बर' गथ'साफ्रा सिपाहि रंगिया दं तै गोबां बोलिराव रेप खायजागा एकमात्र आर्म स्पेशल पावर एक्ट आजागा आप्लाइ खायो आप्लु ओ मेरा पाबि ओ बोलिरावनि जे संगठन मेरा पाबि नि आगुगै फायो नरक जदि मुइतो दंखाय তিনি হইতে প্রায় 10 বছর আগে बोलिराव नामाव ओंखारै ল্যাংটি खायो बर प्रटेस्ट खायगा रेप खायजामोन आसाम राइफल बाय खरसा बोली रेप खायजामोन ओ रेप खायजामोन एगेन्स्ट मणिपुरनि मेरा पाबि ओ बोलिराव नामाव ओंखारै ল্যাংটি इंगै बर आन्दोलन खायगा जों साइमाव बोलिरावनि आन्दोलन दरेकना खराब आन्दोलन मेरा पाबि सिमिया निनि नागालैंड थांगाय नागालैंड माहाकिना बोलिरावनि अर्गानाइजेशन दङ आबोनि बागै त्रिपुरा राज्योआव सिनि बोलिराव जे बोलि हिजानाय दं स्पेशली ताबुक जे गुसु हायमालाय जों बोलिराव कठिन लड़ाई बाहाय कठिन लड़ाई जों ठीक न बुमा हिंजागो तांनि बुमा हिंजा मातृभूमि हिंजागो पितृभूमि हिंजा गया बुमा हिंजा नायो बसंबारि लियो बसंबारि नायो बुमा हिंजा नायो बुमा गाहाम मांनाय बुमा गाहाम रिलि हाय कैसे जोंनिफ्राय बा दफान थांमाना हिमानि आं अबसे सानानै मोजोंगो जों बोलिराव बहाय कठिन लड़ाई बाथाय जों कायजा खांगानगाय कायजानि सिगां जों दुसाजों दङ दुसाजों देशपानो संसाराव बिनग आदर जत्न मानखुन फेरा हामजों बुंनि थाङो आरो सामाल मारियो आरो बावहाय सामाल मारि गटिके कठिन लड़ाई नाखाय थास गोसानि हामजा मानानि सेकेंड बुकाजों बुक्राबाय गाहाम साजाबनानै थार्ड बुमा गाहाम होननानै नंबर 4 बाय समाज बाय गाहाम साजाबनानै बेलायनि कठिन हायसे समाज बाय गाहाम साजाबनांगौ बुक्राजों बुक्राबाय गाहाम साजाबनांगौ बुमा गाहाम हिंजाबनांगौ गोसानि हामजा मानांगौ बेलायनि कठिन परिश्रम हायसे अमाहाय परिश्रम खालामदों आं अवश्य सब बेतन सारा काम खालाय पृथ्वीर बेतन सारा चाकरी सब खालाय नकेव दासैमोन पृथ्वीर बेतन सारा चाकरी खायनाय हिंदे बुमा बोलिरावता रेप खायजाक माखाय उचेरायखाय बिनतम हानायनि दा अम रेपनि शिकार होला परिचय 60 বছর কাজা बिनिखाय तमा जायानि दा कामा जुमानि दा बखागा रेप खायजा ननियानो न बुसिंग थुइ दंफ्रो पर्यन्त नक्सबाये खाय रेप खायमा बुदा बोलिराव तमा नियानि खान যদি मोनथाबनानै हिंगानिफ्राय जों सरकार
बुरिरकनि सन्मान जों रक्षा खालामनांगौ आरो बुरिरकखौ मा बुजानाय आन्दलनाव जुदि जाफिख्लायनानै थांगोन माग्लायनाय दिनै जों हातारनि बरफरकनो जों जुदि अर एग्जाम्पलनि सानानै गानकाय अबरा नंगौ मणिपुरनि मनोरमा देवी बन आसाम रायजोल गणदर्शन खालामनाय बन रेप खालामनानै गणदर्शन खालामनानै गणदर्शननि परे बन गुलिखाय बुथारनानै साथगिया जागाव गुलिखाय बुथारनानै आरो मणिपुराव हंगा जत्तनो मनोरमा थैकाया मनोरमानि गजा खेबेका जों जत्तनो मनोरमा देवी थैयाखौ जों जतसि मनोरमा देवी नरा मनोरमा देवी खरबसानि सिन्तारो जों हाजार हाजार मनोरमा देवी उन्नि गजा खेबेका जों नर हायदि नर आसाम रायजोल नैथांना आसाम रायजोनि केमो रिखे थांगा आन्दोलन थाइका अमर दिल्ली पर्यन्त बरफ काटिनि लेखा आथिन अर हुंका उसकालो तेलामरा सुन खालायजाक माने जे बरफ नरमखा अ बरफ जामिन मान थांगा बन उपयुक्त शास्त्री नानि दाबि खालायो बन कठोर बन शास्त्री मारिनाय दृष्टान्तमूलक शास्त्री एखेबारे फांसी अर्डार मारिनाय माले जाबिन मान थांगान गानका बिनि बागैबो आन्दोलन मा खालायनाय जों बुरिरक रेडि दंनि दासिमबो जों मन्दिर साइथांगा बिसान गन्दब गणदर्शन खालायजागोन नेनाय अ गणदर्शन प्राइवेट टीचर रमाकान्त नाथनि मुङै केस खालायजागमोनो रसायनालनि सानमुं दियै खरां बिसाखा बबाय बयनै दंनाय रुंस्रुंनाय र कांचनपुर लाई थांजा चिनै सालमारिओ कांचनपुरनि 10 दाव नागरिक सुरक्षा मंच बाय सद्भावन मंच बुलाय तगलाय अंगै कांचनपुर पीएसओ केस अंखा आरो वालाय बुलायना थांगु हनै कांचनपुरनि प्राइवेट टीचर रमाकान्त नाथनि मुङै कांचनपुर पीएसओ केस खालायजागमोनो जाजायखा अंगै बिनि स्टुडेन्ट जक दाम नयनि बागै गथुम लायखा तै कक्साका कांचनपुर प्राइवेट टीचर रमाकान्त नाथनि मुङै केस नाजाकमोनो रसावै नानानि बागै बिनि स्टुडेन्ट जक कक साना थांतानि बिनि स्टुडेन्ट साका रमाकान्त नाथ चिनि फोरोंनाय टीचार अमाहाय सामुं खालायमैया ब अमाहाय सामुं बाय गोदालै मैया ब तमुं ताबो करि हिंगांकै जों चिनि रोंस्रोंथानि बेलायनो जुंजाल खालायनाय तै बरंनि टीचारनो फियगननि बागै नायमथां नायखौनाय रग ककलाम सालायखा हनै सावैमानखा আমাদের কোনো দিকে যাওয়ার জায়গা নেই স্যার ছাড়া তো আমাদের গতিও নেই। তো তোমার কি মনে হয় স্যারের নামে যে মামলা হয়েছে সেটা কি কোনো যুক্তি আছে? না, পুরোপুরি মিথ্যে। কারণ স্যারের নামে যেদিন মামলাটা করা হয়েছিল সেদিন স্যার সকাল থেকে পুরো রাত্র পর্যন্ত স্যার টিউশন করেছিলেন। তো স্যারের নামে মিথ্যে মামলা করা মানে পুরো মিথ্যে মামলা স্যারের নামে করা হয়েছে। সব মানে সারাদিন থেকে স্যার টিউশন করেছেন, মানে ওইখানে ঝামেলাটা হয়েছে স্যারের মানে কোনোভাবেই ওখানে যাননি বা কোনোভাবে উনি যুক্ত নন ওই ঝামেলার সঙ্গে। তো ওনার বিষয়ে যে মিথ্যে মামলা করা হয়েছে সেটা মানে আমরা ন্যায় বিচার চাই আর কি। আপনার নাম? নাম কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 12। তুমি রমা স্যারের ছাত্রী? আচ্ছা, তো রমা স্যারের নামে যে মামলা হয়েছে সেই নিয়ে তোমার মন্তব্য কি? রমা স্যারের নামে যে মামলাটা হয়েছে তো যে সময় উল্লেখ আছে মামলাতে সেই সময় স্যার আমাদের ফরান আসলো। তো স্যার এখানে কেমন উপস্থিত থাকতে পারে? এক সময় তো দুই জায়গাতে একজন মানুষ উপস্থিত থাকতে পারে না। তো স্যার এখানে কেমন উপস্থিত থাকতে পারে? যে মামলাটা হয়েছে এটা পুরোপুরি মিথ্যা। এটা আমরা ন্যায় বিচার চাই। নাম? সাগর চাকমা। আপনি কোন ক্লাসে পড়ো? 11 ক্লাসে। রমা স্যারের নামে যে মামলা হয়েছে সেই নিয়ে আপনার কি মন্তব্য? স্যার এইরকম কাজ করতে পারে না, আর স্যার খুবই ভালো। আর আমরা স্যারের কাছে যে পড়ি স্যারে খুব ভালোভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। আর স্যারে এরকম মামলার বিষয়ে জড়িত হতে পারে না, আর আমরা চাই না বিচার। তোমার নাম? আমার নাম মঞ্জুরানী রিয়া। আমার নাম তঙ্কুটি রিয়া। আচ্ছা, তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো? ক্লাস 12 পড়ি। আচ্ছা, তো তোমরা কি রমা স্যারের ছাত্রী? হ্যাঁ। তো রমা স্যারের নামে যে মামলা করা হয়েছে সে বিষয়ে তোমাদের কি মন্তব্য?
আমরা রোমা স্যারের কাছে 1 বছর ধরে পড়াচ্ছি, 11 থেকে শুরু করিয়া 12 এখন পড়াচ্ছি। তবু রোমা স্যারের প্রতি যে এরকম মামলা, যে মিথ্যা মামলা চলে, আমরা এটার উপরে বিশ্বাস করতেই পারি না। স্যার এখানে করতেই পারে কি স্যারের উপর একটা মিথ্যা মামলা। তো স্যার কি এখন কন্টিনিউ পড়াচ্ছেন? না, এখন মানে একবার তোমাদের কি হবে, তোমরা কোথায় পড়াশোনা করবে? এখন তো আমাদের এই সমস্যা, আমি পরে আমরা বাড়ির স্টুডেন্ট ছাড়া আমরা দিকে টিচারের সমস্যা, আমি এখানে পরে পড়াইয়া তারপরে আর আমরা দিকে একটু অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, আমরা সারা খাসে আমি এগুলো থেকে পড়তেছি। আমরা কই গিয়া পড়তাম, এখন টিউশন ছাড়ের তো অভাব আছে, কই পাইব টিচার যে স্যারের যদি তাড়াতাড়ি মানে আবার পড়াইতে আমরা আবার স্যারের কাছে পড়তাম। আমার কাছে শুরুতে স্যারের যদি তাড়াতাড়ি আমরা আবার পড়ান, ওখানে স্যারের পড়ান না দেখে আমরা বাড়ি কিতাব পড়তাম, তা না আমরা কিছু করতে পারতাম না। অন্য সারা কাছে যদি আমার টিচার যদি মানে ফাইলায়, তবু স্যারের মতো নেই তারা আমার কাছে, বিশেষ করে আমার কাছে। আমার সারা কাছে অনেক ঋণ, স্যারে হয়েছে আমাদের মানে দেখার বিষয় না, মানে মারাত্মক রেজাল্ট করতাম, আমি স্যারের নামটা অর্জন করতাম, এটা সারা কাছে। ধন্যবাদ। স্যারের যেরকম করেন অন্য টিচারের কাছে গেলে তো এরকম স্যারের মতো আমরা দেখতো না, স্যারে আমার ফ্রেন্ড নিজের মেয়ের মতন দেখেন। তো স্যারের বিষয়ে মিথ্যা মামলা দিতে হাতে যদি শেষ হয় আমরা লেগে খুব ভালো লাগে। Bogapha blog ni jugal mabai blog habano buskango pophang busak kaimung panda songchajaka. Bogapha blog ni jugal mabai kakrang bolong snamnani bagai kaisa panda ni bisingti blog buskango pophang busak kaimung panda songchajaka. Pophang busak kaimung panda manjaka Bogapha blog ni video Rupon Das Bogapha Panchayat Samiti ni Maijafang Sridam Das blog Panchayat Tangfang Onita Mokno Khopoi blog ni samung tangrok tongtho chathoni bisingti bofang kaimung pado manjaka lokurok bofang bosa kaimung ni nangkukmani kokno Koktwma thumnai ro sawik na rekha Bogapha blog ni Maijafang Sridam আজ 18 আগস্ট বগফা আদি ব্লগের উদ্যোগে এক বনমহোৎসবের আয়োজন করেছি আমরা এবং কিছু বৃক্ষরোপণও আমরা করেছি। আমাদের সঙ্গে আছেন ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার রূপন দাস মহাশয় এবং ব্লকের অন্যান্য আধিকারিক সমস্ত কর্মচারীবৃন্দ এবং এই বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে আমরা চাই দেশে সবুজ বনায়ন সৃষ্টি করতে। গাছ লাগাও দেশ বাঁচাও যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে স্বপ্ন, সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্য আজ আমরা বনমহোৎসবের আয়োজন করেছি। Osamutai sampoi phaimabai paile hoile nglaijak osamutai ni mangthong tarnai ro ama osamutai no roksoi mang snamnao paile hoile nglaijak mang snamnai ro lai thangjak bisirongni slai taklai ama osamutai ni mang sanmung kisa engkha okokno saka mang snamnai ro tamoni hinba coronavirus akari tongmani bagai lokurok motai khulumna ni bagai nok ni ongkhorklak nei saka थांनाय बिसिरोगो आमा असामताइनि मांथं गोबांमा फालै मानफानो फियाबा ताकलाय बिसिओ आबनि खाकसाफानो फालै मांगलाक होनै साका आबा सिमिया क्लाबनि मथानि सानमुंना गारै साकबाय थानाय जेबनि रांबाय मताइनि मां स्नामना नांमाबाय रांनि जुंजालक लायना नाङै दंगो होनै साका असामताइनि मां स्नामनाय रक এবার কিচ্ছুই নেই, ঠাকুর অর্ধেকই নেই। আমরা গণেশ পূজা হয়তো বেচতাম 15-20টা, এবার মাত্র বেচছি 5-7টা। মনসা বেচতাম 30-40টা, বেচছি মাত্র 10-11টা। এরকম আর কি, অনেকে পূজা বয়ে পড়ছে না। চৈত্র মাসে আমরা যেই বাসন্তীটা ঠাকুর, তো 5-7টা ঠাকুর আমরা রেডি করছি পূজা করবো। পূজার 8-10 দিন আগে তো লকডাউন দিয়ে দিল ফার্স্ট, তারপর আমরা ঠাকুর আটকে গেল গা। আমরা এনে বিরাট একটা লস ছিল, প্রচুর টাকা লস ছিল। আমরা মাল মশলা কিনলাম, ঠাকুরের সাজ গয়না কিনলাম, কারণ আমরা যারা দিয়ে কাজ করাইছি তারা কিন্তু আমরা টাকা দেওয়া লাগছে, কিন্তু ক্লাবে কিন্তু আমরা পরে আর টাকা দিছে না যে তোমরা ঠাকুর বানাইছো, তোমরা 5,000 বা 10,000 টাকা লইয়া যাও। এটা কিন্তু ক্লাবে আমরা করছে না। তা আপনি তো নিজের পয়সা খরচ করে আমরা এই ঠাকুরটি বানাইছি ওই তো করে রয়েছে ঘরের ভিতরে। আমরা
Hapangni sebuk manani bagai coronavirus akari tongma jorabo social distance manaya sebuk di bagai silai dinani faidai lukurok pati mungnuja khapno Tripura Dharmanagar Postal Division lukurok tabuk jotno coronavirus akari tongma bai khoroksa hasalai tonglayo hapangni bukhangni ngwibo social distance mani wino tongnani bagai jotno saklaijak phiaba kokono tongo musa mui chana musungui mui masaya hinke haribo phano wakhagai majafo amahina lukurok ba samung humung krini bagai corona manjake langma thimungni thayo sogoi phano mano sawi manibo sia ngna nangkha noro jotno nasigenai baidi lukurok post office new agency tlang thaniwo form submit rithaniwo social distance mania nglaima norok nasigenai baidi jotno Mangpli ingkha North Tripura Dharmanagar Postal Division Post Office ni mangpli social distance mungsakri nugui media rok mangpli tisake eba kok sungjake mungsa sayaoino post office habanago habai thangka sebu khlaini rok aba simia habanok ni sebu khlaini rok ni bisingobo mask thubjagya mangpli nugjaka Kok sana thangtani Postal Division ni tangfang Bidan Chandra Das Saka social distance mani waino form nana kok tongphano kebo social distance mani liya hanai saka ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্ট কি করতেছে আপনার ডাইরেক্ট এজেন্ট নিতেছে ডাইরেক্ট এজেন্ট যাদের কোয়ালিফিকেশন ম্যাট্রিকুলেট এবং তারা কি করব সিলেকশনের পরে সিলেকশন ক্রাইটেরিয়া আছে এখানে উপরে কমিটি কাজ করতেছে সিলেকশন হওয়ার পরে তারা পিএলআই পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কিন্তু মানে ইয়েস দ্যাট ইজ ইট ইজ মোস্ট বেনিফিশিয়াল কারণ আমাদের এস্টাবলিশমেন্ট কস্টটা খুব কম যার ফলে আমরা মনে করি এবং ইট ইজ এ ফ্যাক্ট যে পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সটা হাইলি বেনিফিশিয়াল এবং এই যে পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স এটা কী করে মানুষের সোশ্যাল সিকিউরিটি সামাজিক নিরাপত্তা দেয় সুতরাং ডিপার্টমেন্ট অফ পোস্ট কী করতেছে ব্যাপকভাবে পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স যাতে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছায় তার উদ্দেশ্যে তার যে নেটওয়ার্ক তার নেটওয়ার্কটা বাড়াইতেছে এবং যারা আইতেছে তারা আনএমপ্লয়েড ইউথ এবং ইভেন যারা পঞ্চায়েতে কাজ করে তারাও যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া আছে সেই ক্রাইটেরিয়া ফিল আপ করলে পরে তারা পিএলআই এজেন্ট হিসাবে সিলেক্ট হওয়ার পরে তারা যে বিজনেস যেটা প্রকিওর করবো যেটি তারা মানুষের ঘরে ঘরে গিয়া যে পোস্টাল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের যে পলিসি যেটা নিব তার উপরে একটা সার্টিন কমিশন যেটা টাইম টু টাইম নির্ধারিত হইব সেটা পাই যে যত বেশি পলিসি প্রকিওর করতে পারবো অ্যাকর্ডিং টু গিভেন প্যারামিটার তারা করতে পারে এখন আপনাদের প্রশ্ন কি বলবো না স্যার একটু স্যার একটা জিনিস মানে করলে যেটা ভালো হতো আর কি যে যেহেতু এখন কোভিড-19 পরিস্থিতিতে ওই জিনিসটা রাইট অ্যাকচুয়ালি আমরা দেখেন আমরা যখন দিছি আমরা নেটওয়ার্ক দিছি আমরা কিন্তু কি করছি যে এত বেশি পার্টিসিপেন্ট আমরা আশা করছি না কিন্তু এখানে আমরা ভলান্টিয়ার রাখছি দেয়ার ইজ এ ভেরি বিগ টিম এবং আমরা রাখছি এই হ্যান্ড স্যানিটাইজার রেগুলার ব্যবস্থা রাখছি আর আমরা দেখেন দেয়ার আনএমপ্লয়েড ইউথ ইউ শুড বি ভেরি সফট অ্যান্ড ভেরি কম্পেশনেট টু দেম আমরা তাদের এখানে ভলান্টিয়াররা আছে তোমরা দেখো যাতে সোশ্যাল এবং তারা সবাই সমঝদার মানুষ তারা কেউ ঝগড়াঝাটি করতে আইতেছে না তারা এজেন্সি নেওয়ার লাগে আমরা এখানে ভলান্টিয়ার আছে তারা 3 জন আছে তারা সবাই কইব সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করার লাগে আমিও কইতেছি এবং এটা মেনটেন হ্যাঁ আপনারা প্রেসও সহযোগিতা করেন থ্যাংক ইউ Khazani okra chakra taku khuk phayung hanok song Swrangchati TV channel ni bagai panda songjana nai tongo rusapna musana kereng koklok koktang sana kereng omohai channel rokmoti tamung keboni cherai rusapna musana koklok koktang sana kereng tongke Swrangchati TV channel bai mangjuna bagai koiphoro sung channel rokmoti panda klaine Chini Nikuma Advisor Somoni nearby Cosmopolitan Club Koktwma number 91381230
5689 एबा 9366560798 Kokborok number by Kerna Bagri Koihoro. Jerong instance khane bagi banaja boro thangnai sabne thane thangnai sabro sike kahamo biti mano eba jora kre haban na gogo thangla chuklai pale thane bagi borok ni bagi bulina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa nok ari hono nogo toktote haban nogo toktote eba je propana srapsa jora kare oi instance khlai manai a new India Insurance Company Limited, a Corp of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai goshi na insurance company oro joto malku eba car motorcycle shafto eba health personal accident fire accident umaromo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro grungdi omi kumawo a new India Insurance Company Limited, a Corp of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG 00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokborok number 8575103000/82580375592, email number deburmanayantara@gmail.com. Jerong nangkuman insurance tabu khlaje ro tongko borok dakti khlai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane pathani shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi Swrangchati kaham tongdi Northeast hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung Berma kari mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tripura sarokni chamung mui sungthani berma sampurno nango omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano kokto kaisa baino nogo sopayano Kukuruk kaham ke Tripura bai jai ke naikuli slamjak berma kaham aguli tonglai rokni bagai hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai omahai berma kaham snamoi tongo packet tei nangi sabai manthogo kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg tebo kaham ke sawi mana ke tei berma kaham chana ni bagai Tini Shimino Kerengshidi Chini Kokborok number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Janmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koklo koktang Koktwma busha scenario ni bagi kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel hasiba kabangma Kokborok koklo koktang Koktwma busha sinai kereng tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo morni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ne pisingte hatibo waisa khlai juda koklo koktang Koktwma busa sri rok ni shingro no thumui poribu shawi khorang bai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube dei Facebook dei haini bai jero koklo koktang Koktwma busa ro no Swrangchati Koktwma channel lo koklo koktang Koktwma busa porimu patane pisingte awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerengei mano
Jerok Shimu Honai Borok Borongni Shimuni Logi Nikuma Contact number Mangpili Eba Photo Horge Beleno Chanai Tamni Hanba Abo Swrangchati Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai Sabo busuk kaham tei kai busuk simu horka hatibo waisa koklop kokta Koktwma busa khorang bai shawi khnaranai Jotune silai nangungmani kokhe hatibo waisa koklop kokta Koktwma busa porumung pandago jerok shimu hornai boroni bage Swrangchati Koktwma channel shokat yaphanai tei bisi khonui jerokni simu gobang horka tei kaham simu horka abudi roma sai sai bisi bo waisa shokat ajangnai Abudi roma sai sai bisi bo waisa shokat ajangma karei bisi bo waisa Kokborok Kokrubai Bulai Kari Jangnai Swrangchati Koktwma channel bisingtei aro shimur honai rong shimur sapogai Kari Jangnai Hage Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai korong sikringo norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel no rja Koktuk number bai korongoi norok shimur hori mankha Paithago Kokborok Kokrubai hayone kuchu khamplayo achukthai manthunu hnei jotono khaka hamtei chibai yafaro hambai তিনি আগস্ট তালনি চিচার সালমারি ক্রাক সালা 11 মান্থলি মন্ডল কমিটিনি কাজকো অভিজিৎ দেববর্মনি দুইদল মামবাই মান্ডুই এনইসি কলোনি কাথিরাম এডিসি ভিলেজনি নৈজিত বুটনি খং নৈচিসা নখনি খরা চারচি আইপিএফ ইয়াকারে বিজেপি বদলনি বানা রমলাইখা जनता पार्टी फाइनल में संगे अगर मानदे मंडलिंग राम सगो बीजेपी को कदम फाइनल बीजे अगर मानदे मंडलिंग संग नाम सगो वंदे मातरम किसी उन्नयन हमसे करो खुशियो किसी उन्नयन चाहते करो कमर्थो किसी उन्नयन हमसे रो सब कमर्थो संगे रिसंगर बीजेपी न कबांग उठाई पारी दे संगे संगर रिसंगर बीजेपी न कबांग उठाई पारी दे संगे रिसंगर बीजेपी न कबांग उठाई पारी दे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद जतन खुलुमबाय तिनि जों 11 मानदाय मण्डलनि बिसिंतै जे काथिराम एडिसि भिलेज सिनि 26 नम्बर बुथ कायसा योगदान सभा ओ योगदान सभाओ तिनि जों 27 परिवारनि विशेषकै आईपीएफ खाइनाय बदल रक 27 परिवारनि 77 भोटार सिनि भारतीय जनता पार्टीओ योगदान खाइया ताई आं अबन बागै विशेषकै सानामुसंगो दिनै अबहाय जागाओ जों दिनै जे जयनिं खालायरेमानि अ बर रंग बेलाय खेनो हामबाय मारो जे बरबो बुजिखा अस्ते अस्ते जे भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी बबहाय पार्टी जे जों कायसा जे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वासनि जे कायसा जे दल अ दल न नाहारै तिनि जे अमाहाय जागानि बरबो सिनि बीजेपी नि बानार रम फायनायनो न बेलाय केरा हामबाय मारो ताई तिनि सिनि अ मानदाय मण्डलनि कमिटि नबो जों जतन पाइफेलाय हामबाय मारो आं ताई तिनि जारा सिनि अ बुथ प्रेसिडेंट हयते যত कार्यकर्ता যারা তিনি আর মানজাক ফাইনাই সিনি দল जों चुबाचु खायफायनाय अबरंनो बेलाय हामबाय रई जों तिनि अरनि जे किसा प्रग्राम दंमानि अर आसुनो मथागिरि दांनाय